नमस्कार मु ज्योत्ना आपणकर सामने पुणी थरे आसी आउ एक सामाजिक समस्या नहीं कि आमे वर्तमान डिजिटल दुनिया रे भाबुछु जे निज पिला को मोबाइल देकी सबु किछि देई देइछु तांको हाथ रे सेइथुरु से माने पाठ पढ़ी बा डाटार एक्सपोजर मोबाइल एक्सपोजर से माने दुनिया को जानुछंती एवं जगत जीतिबे गोटे सुंदर कैरियर गठन करबे बोली आशा करूछु किंतु आमे जतबेले मोबाइल देई देइछु तांको हाथ रे बा तांको डाटा हिसाब रे मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी दउछु आमे देखिबा कथा से माने कोन करूछंती आमे देइथिबा उपहार को से माने अभिशाप रूप रे व्यवहार करू नाहंती तो कारण जदि 2016 मसिया रु 2022 मसिया पर्यंत देखिबा ताहेले भारत रे चाइल्ड अपराध बा छोट छोट पिला जो माने 18 वर्ष बयस रु एमानकर अपराध बढ़ी बढ़ी चली पाखापाखि 32% अपराध एमानकर स्तर बढ़ी जायछि जदि 2024 रो रिपोर्ट देखिबा नेशनल क्राइम ब्यूरो रो रिपोर्ट अनुसार ओडिशा रे 49.5% क्राइम करूछंती 18 वर्ष रु कम बयसर पिला माने प्रथम रे दिल्ली द्वितीय रे यूपी एवं तृतीय रे रहिছে ओडिशार नंबर पिलांका भितरे कोनोसे गुटे घटना को बा किछि को सह्य करिबार सक्षमता कमी कमी जाउछि से माने आक्रोश मूलक ही परछंती हिंसा परायण होछंती कथा कथा रे से माने रागी जाउछंती उत्क्षिप्त होछंती जहार उदाहरण रहिছে जे बालेश्वर रेमुणा रे अष्टम श्रेणी रो बालकर बेग रु बाहरुछि गन तो कोठी पिलांकर स्कूल बेग रे छुरी रहुछि तो अन्य पटे किस भली एक प्रतिष्ठित अनुष्ठान रे निज सहपाठी बा निजर हॉस्टेल रो गोटे इनमेट को पिला माने पिटी पिटी मारी देउछन्ते किंतु सबुठु बळी पड़िछि तुरेकेला रे घटिथिबा घटना सारा ओडिशा रे बलांगीर जिल्ला पछुआ बलांगीर जिल्लार तुरेकेला हेउछि सबुठु पछुआ अंचल भाबरे परिगणित एठी प्रत्येक वर्ष लोक माने बाहर को कामधंदा अभाव रे एवं गरीबी एतिकी परिमाण रे रहिछि जे दादन पाई बाहर राज्य को जायछांती किंतु सही अंचल गत 25 तारीख एभलिया एक घटना घटिछि जहा के सारा ओडिशा रे एक चर्चार विषय सृष्टि करिछि कारण नवम क्लास रो बा मात्र 15 वर्षर 5 जन पुओ एवं गोटे 15 वर्ष नवम श्रेणी रो झियो ट्यूशन रे पाठ पढुतिले ट्यूशन सरिला ट्यूशन छुट्टी परे पिला माने 5 जन पिला जाक सहपाठिनी को डाकी नेथिले गोटे परित्यक्त घर को एवं तांको सहित शामिल थिला आउ जणे नाबालक सहपाठिनीटी भाबिथिला जे जो सहपाठी माने ता सहित अछंती बा ताको डाकी नउछंती कोनसी प्रकार असुरक्षित काम बा असुरक्षित स्थान को नेउ नथिबे तार आशा थिला किंतु से जेते बेले जाइथिला ताकू जनक पर जणे गण दुष्कर्म करथिले एवं सही गण दुष्कर्म रो वीडियो उत्तोलन करथिले सहपाठिनी को कहा जाइथिला जदि ए कथा से कहा आगरे प्रकाश करे ताहेले तार वीडियोटी को वायरल कर दिया हबो किंतु सहपाठिनी चुपचाप रहिथिला मासे बीती जाइथिला मासे परे मोबाइल रु मोबाइल घुरी बुलथिला से वीडियोटी से झियर घर और लोक माने बलांगीर एसपी पाखे अभियोग करथिले एसपी तदंत करके 6 जन को गिरफ करके रिहेब सेंटर बा काउंसलिंग सेंटर को पठे दिया जायछि एठी गोटे जिंस हला जे आमे एबे कहूछु जे जति हमर टीनेजर अछंती सेमान को चाइल्ड एडल्ट कहा जाउछि तो तांको पय जो कार्यानुष्ठान बा तांकर ऊपर जहा अपराध पय लागुछि विभिन्न प्रकार जति अपराधिक मामला रे सेमाने रहउछन्ते ताको काउंसलिंग बा रिहेब सेंटर को पठा जाउछि तांको ऊपर कोनसे प्रकार दंड विधान होनी जहा फल रे सेमाने अपराध अधिक रु अधिक करबा पय पछाउ नाहंती
ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସମାଜ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଚରମ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଚରମ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଆଗ କାଳରେ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ସାହି ପଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଭୟ ସମ୍ମାନ ରହୁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରହୁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାରିଛି ତାହା ପିଲାଙ୍କୁ ବେକିଆର ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳୁଛି। ସେମାନେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପରିଚିତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ 8, 9, 10 କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲି ଏକ୍ସପୋଜ ପାଇକି ବା ଏକ୍ସପୋଜରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ ଶିଖିକି ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଣୁ ସରକାର ନିୟମ କରୁ, କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଅଯଥା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ କାନୁନ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ଘରଠୁ, ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକଟ ବା କଟକଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଉଛି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉ ୱେବ ସିରିଜ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବସ୍ତ୍ର, ଖରାପ ଯୋଉ ସିନ୍ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଛୋଟରୁ ବଡ ସବୁ ଛୁଆ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି। ଏତେ ଭଲଗାରିଟି ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା କଥା। କାରଣ ଜୁଭିନାଇଲ ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ମିଶିକି ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ନିଜକୁ ଆଗକୁ କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ଗଢିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ବା ଡିସ୍କସନ କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖରାପ ବା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟେନ୍ ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଲାରାମିଂ ପିରିୟଡ ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମ ପିଲା ବା ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବା ଆମ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେ ନାରୀର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବା ନାରୀ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଇ ସମାଜରେ ଆମ ଝିଅ ହେଲା, ବୋହୂ ହେଲା କି ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାବେଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ କଣ ହେବ ସମାଜ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ତୁରେକେଲାରେ ହେଲା କିମ୍ବା ଯାହା କ୍ରାଇମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ଇମୋସନ ନାହିଁ, ସମ୍ବେଦନହୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ୟା ପଛର କାରଣ? ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ବା ଅନୁଶାସିତ କରିବା ପାଇଁ। ମା ବାପା ଦାୟୀ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମୟ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମୋବାଇଲ। କାରଣ ତୁରେକେଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ସହର ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ମୁଁ ରଖିଲି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ରୋକ ନ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ସମାଜ କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତେ ଜଣେଇବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏବଂ ସରକାର 18 ବର୍ଷରୁ କମ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଇନ କାନୁନ ତିଆରି କରିବା କଥା।
पल्स न्यूज ओडिशा को अधिक मात्रा रे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु कारण आपण माने लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कले आमे उत्साहित हेबु अधिक खबर करबा पाई एवं विभिन्न टॉपिक आपनकर सामने रे डिस्कशन करबा पाई।